अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम रावलपिंडी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है जी, ये मोती बाज़ार के हवाले से है। मोती बाज़ार का नाम किसने डाला, कब पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में आपसे डिस्कस की जाएगी। ये जो हवेली आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट एमसी स्कूल है जो रावलपिंडी में वाक़ है। ये मोती बाज़ार के वो बिल्डिंग है जिससे मोती लाल ने इसे तमीर करवाया था और उसने इसे अपनी बीवी किनिया अशरम के नाम जो है वो इसे मंसूब किया था। और कहा जाता है कि ये 1883 में तमीर हुई थी। हिंदू मज़हब में एक सबसे पहले बात करते हैं कि बाज़ार कब पड़ा। हिंदू मज़हब में एक जो है वो सती की रस्म होती है, जिसके मुताबिक मर जाने के बाद खातून भी मार दी जाती थी। लेकिन जो ख़वातीन सती नहीं बनना चाहती थी उन्हें किनिया आश्रम में रखा जाता था। मतलब कि ये जो बिल्डिंग है इसमें रखा जाता था, जो आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रही है। और उन्हें जब यहाँ रखा जाता था तो उन्हें जो है वो ज़ाहिर सी बात है, पेट साथ लगा हुआ है और उसे भरने के लिए ख़ुराक की ज़रूरत होती है, और ख़ुराक लेने के लिए ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसों के लिए उसने एक जो है वो मोतीलाल ने एक मंसूबा उसे आप कहने बनाया कि उन्हें बाहर दुकानें बना कर दी और इसी हवेली में, और वहाँ वो उन्हें सिलाई कढ़ाई और दस्तकारी जो है वो तरतीब दिया करती थी। किनिया आश्रम की दीवार में हिंदी ज़बान में लिखी हुई 3 तख्तियाँ भी मौजूद हैं, जिन्हें जो है वो कहा जाता है कि उन लोगों के नाम हैं उनके ऊपर जिन्होंने इस हवेली को तमीर किया था या इस हवेली में उन्होंने अपना हिस्सा डाला था। कहते हैं किसी ज़माने में ये बाज़ार तो नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ दुकानें थीं, 22 दुकानें थीं, और अब जो है वो 1200 के करीब जो है वो दुकानें हो चुकी हैं, और 9 गलियां हैं जहाँ आज जो इस बाज़ार को लगती हैं, मोती बाज़ार को। और 1901 में जो है ये मोती बाज़ार की जो है वो बुनियाद रखी गई थी। और कहा तो ये भी जाता है कि ये जो मोतीलाल ने दुकानें 22 बनवाई थी वो इस हवेली का हिस्सा हैं। और ये हवेली 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा तो वो है जो स्कूल के अंडर है। ये जो पीछे आपने हिस्सा देखा, वो हिस्सा जो था वो किसी दूसरे बंदे के कब्ज़े में है, और उनका आजकल कब्ज़ा चल रहा है। वो ज़ाहिर सी बात है, वो उनको अपने इस्तेमाल में उन्होंने रखा हुआ है। और ये जो तस्वीर में इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये सारे का सारा मोती लाल या मोती राम की बनाई हुई। कुछ लोग कहते हैं उसका नाम मोती लाल था, कुछ लोग कहते हैं कि मोती राम था, लेकिन चले मोती लाल ही आप कह लें। तो मोती लाल की बनाई हुई जो है वो सारी की सारी ये हवेली है जिसे मोती बाज़ार की शुरुआत हुई थी। आगे चल के कुछ बाज़ार के शार्ट्स भी आपको दिखाऊँगा। ये एक कमरा बना हुआ है जिसमें एमसी स्कूल के प्राइमरी है या सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल है, उसकी जो है ये बच्चियाँ या बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। और बाहर निकलें इस बालकनी से तो ये 2 मंजिला है, कुछ जो कमरे हैं वो 3 मंजिला बने हुए हैं। तो इस तरह ये हवेली बनी हुई है। हवेली अच्छी हालत में है अगर देखा जाए तो। बाकी पिंडी की निस्बत जो जितनी भी हवेलियाँ बाकी बची हैं उनकी निस्बत ये एक अच्छी हालत में है। पिछले दिनों जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हवेली सुजान सिंह का, वो इस कदर डेंजरस हो चुकी है कि उसके अंदर जाना भी जो है वो खौफ या डेंजरस ख़तरे से कम नहीं है। तो ये खैर एक अच्छी हालत में हवेली मौजूद है, और इसे गवर्नमेंट की तहवील में है, और इसे गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल किए हुए, और इसे जो है वो वक्तन काम भी करवाते रहते हैं। ये जो आपको बालकनी में साइडों पे रेलिंग लगी हुई नज़र आ रही है, ये बड़ी खूबसूरत लगी हुई है। इसके ऊपर बड़ी एक काम किया गया है, मतलब कि अच्छी खासी मेहनत की गई है। अगर हवेली के शहर में खड़े हों तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है जितनी इसकी हाइट है तो पता चलता है कि ये 3-4 मंजिला है, लेकिन अगर बाबगौर से देखें तो ये 2 मंजिला हवेली है। अब सामने नज़र आ रहा होगा आपको, एक छोटे नीचे मंजिल है और एक उसके ऊपर मंजिल बनी हुई है। हाँ, जो एक मंजिल का छत है वो गालबन हमारे यहाँ जो है वो 12 फुट होता है या 10 फुट होता है, तो इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत बाकी आम जो छत डले हुए हैं उनसे। ये लकड़ी का काम हुआ पड़ा है इसके ऊपर, और बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसका। नीचे से देखें तो ऊपर से ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये इसका सहन है इस हवेली का और एमसी ये स्कूल का। ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन में दुकानें नज़र आ रही हैं, ये
والک اسٹائل کی شاپ ہے، اور یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ موتی بازار خواتین کی شاپنگ کے لیے مشہور ہے، اور خواتین کی آل جو ان کی ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں موتی بازار سے شاپنگ ہو سکتی ہے، اور کرتی بھی ہیں، چاہے شوز ہوں، چاہے ڈریس ہو، چاہے اینی چیز لیڈیز وومین کے حوالے سے وہ آپ کو یہاں سے اس بازار سے آپ کو بآسانی مل سکتی ہے۔ یہ سامنے موتی بازار کا جو دروازہ ہے ایم سی اسکول کا، وہ ہے جو حویلی میں نے آپ کو وزٹ کروائی ہے۔ یہ باہر جو ہے یہ 22 دکانیں بنائی گئی تھی، جو موتی بازار کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے بازار شروع ہوا تھا موتی بازار کا 1901 میں، اور 1883 میں جو ہے وہ موتی لال نے وہ حویلی تعمیر کروائی تھی۔ یہ سارے کا سارا بازار ہے، بازار کی رونقیں ہیں۔ اور حویلی سے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حویلی جو ہے وہ صرف موتی لال نے ہی بنوائی ہے۔ اس حویلی میں لوگوں نے، جو ہندو امیر تاجر تھے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ عطیہ کیا، مطلب کہ یہ کہہ لیں کہ اس کی مدد کی تھی پیسوں سے۔ تو میرے منہ سے زکوٰۃ نکلنے لگا تھا، لیکن وہ اسے اگنور کیجیے گا، اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں نے عطیات کیے تھے اسے تعمیر کروانے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری حویلی ہے جو دوسرے سائڈ تھی، اور یہ موتی بازار کا وہ بڑا بازار ہے جو مین سے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ بھی حویلی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جروکھے جو ہے بنے ہوتے ہیں باہر نکل کے، شیڈز ہم اسے شرف کہتے ہیں، اور باہر لکڑی کا بنا ہوتا ہے، یہاں سے بالکونی جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں۔ آج کل امیر ہوٹلوں میں چلے جائیں آپ 5 اسٹار میں، تو انہوں نے بھی بنائی ہوتی ہے کہ روم کے باہر جو ہے بالکونی بنی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر آپ باہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موتی بازار ہے جی۔ موتی بازار میں کہتے ہیں کسی زمانے میں صرف جوتے ملا کرتے تھے، لیکن بعد میں موتی بازار جو ہے وہ خواتین کی شاپنگ کے لیے مخصوص ہو گیا، اور بیوہ عورتوں کا بازار اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ یہ بیوہ عورتوں کا بازار تھا، بیوہ عورتوں نے اسے آباد کیا۔ ظاہر انہوں نے آباد کیا، 22 دکانیں اس نے بنا کر دیں، انہوں نے جو ہے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بازار کو 1-1.5 صدی گزر جانے کے بعد جو ہے وہ اتنی رونقیں ہو گئی کہ یہاں دن کو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ موتی بازار کی رونقیں ہیں۔ اب جو ٹائم اس قدر ہے کہ گرمی کی وجہ سے یہاں رش کم ہے، اگر 1-2 گھنٹہ آپ رکیں گے یا شام کے ٹائم تو یہاں رش جو ہے وہ بے انتہا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دکانیں ہیں جی، یہ لیڈیز کی، اور لیڈیز کے کپڑے، لیڈیز کے جوتے، اور لیڈیز کی ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں سے ملتی ہیں۔ یہ ہے جی موتی بازار، اور میں اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ یہ ولاگ اینڈ کرنے لگا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اس ولاگ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ویڈیو میں نہیں دکھانی چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ چیز جو ہے وہ بازاروں میں خاص کر عام ہو چکی ہے، تو اس چیز کو اگر آپ نیگیٹو طریقے سے دیکھیں گے تو وہ غلط ہے، اگر پازیٹیو سے دیکھیں گے تو ویڈیو میں عام نظر آ رہی ہیں تو اسے اگنور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنوں میں رہیں، خوش رہیں، ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔